ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ସେତେବେଳେ ସେତେ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସରକାର ପୋଲିସ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି 5-6 ଜଣ ଜେଲରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜଣେ ଅଛି ଆମର ମାଝିଗାର ଭାଇ ହୀରାମଲ ଭାଇ ଜଣେ ସଢୁଛନ୍ ଜେଲରେ। ଆଉ କଣ୍ଟାମାଳାର ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ସଢୁଛନ୍। ଆଉ ବନ୍ତିଜର ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଢୁଛନ୍। ଏମିତି ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜେଲରେ ଏମିତି ଜେଲ ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ବିନା କାରଣରେ ଜେଲ ନେଇକି ଖଟଉଛନ୍ ଆଜିକାଲି। तो एमती भी करुचे सरकार जे आमर आंदोलन के केतेबेले आंदोलन को भांगबी केतेबेले ये करबी आईन बोली किछि नाही आज्ञा। आईन अनुसार से केबे भी आमर सहित जुक्ति करू नाही कि आईन अनुसार केबे कथा हो नाही। सबु से बेआईन करूची। तो बेआईन करूची आमे आंदोलन माटी को बंचीबू आमर पीढ़ी टू पीढ़ी केते शांति रे अछु बोली आमे जेन हक मारबू आमे जेन दाबी मांगबू तो से हमको धमकी करी बिना कारण रे दपा लगे जेल पठेई दे हमको लोग को हरियाण करूचन। आउ आमे बेल जदि काढ़ी जीवा कि बेल पाई जीवा बोले भी से मजिस्ट्रेट वकील को कोई कंपनी बेलटा रद्द भी करूची। एबे गुटे थर बेल पाई अप्लाई हेथिला रद्द हैला हाईकोर्ट बेल करो बोली एंती भी बहुत किसी सरकार करूची आम संगे। बहुत दिन पर प्रथम थर पर आदिवासी मुख्यमंत्री होती नजर पड़ू से जाए विदाय दिंतु रही। जय जगन्नाथ।